100.9. KBP Golden Dove Awardee for Best Non-Commercial Radio Station. This is DYMT Community Radio. Re-engineered to give you fully digitized media content, giving voice to the voiceless. DYMT Community Radio is owned and operated by Aklan State University, funded by the Department of Agriculture Regional Field Office 6. Magandang araw mga aklanong tagapakinig at saan man sulok ng daigdig. Kayo ay nakatutok sa Tagabuan It Kaagam. Tagabuan It Kaagam, ang programang pampubliko ng DILG Aklan. Hatid ito ng inyong mga DILG officers na katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng maayos na pamamahala, transparency, kapayapaan at kaunlaran sa ating komunidad. Tagabuan It Kaagam. Tagabuan It Kaagam. Atong pamatian ang hayra pro inyong mga lingkod bayan. Lingkod bayan. Lingkod bayan. May daayag ni hapon sa tanan, DILG Aklan, paagi sa Aklan Provincial Local Governance Resource Center o APLGRC, ag sa Buligit Aklan State University, hanagalungsar it programa nga, Tagabuan It Kaagam. Rayang programa, hay magadaga it talakayan, unang-una, para matawaan it kahayagan, ag ipasayad ng mga programa, proyekto, ag aktibidades it DILG Aklan. Kapasalamat kami sa Aklan State University sa pagpanguna ni Dr. Jeffrey A. Clarin. Live kita makaroon via Facebook page at DILG Aklan at 100.9 DYMT Community Radio. Ako, no inyong lingkod bayan nga si Saina Marie A. Franco. May dayad nga hapon, katuntanan, ako ro inyong lingkod bayan, Friends Joshua Sila Chica. Sa aton nga episode makaron, talakayon naton research for the outstanding barangay tanods ag para mas maintindihan naton do dayang nga programa. I-welcome naton aton nga matino, mahusay at maasahang DILG Aklan personnel ag ibawra do focal person it dayang programa, LGO2 Vincent D. Villorente. May daayad nga hapon, lingkod bayan Vince, kamusta ka? May daayad nga hapon, lingkod bayan Saina and lingkod bayan Josh, no? Salamat kid sa inyong invitasyon para sa dayang nga programang Tagabuan It Kaagam. So makarano nga hapon, I'm so excited no nga i-share kinyo kung ano do search for outstanding barangay tanon, no, since very timely gid dayang programa kay man next week no mag-start na kita provincial assessment for this program. Sige no, so sakto gid no. This is very timely nga programa for the DILG Aklan and for the barangay. So to start with no, lingkod bayan Vince, pwede nimo kamon ma-discuss kung ano ro search for the outstanding barangay tanods? Sige, lingkod bayan Josh, no. Before siguro ako mag-start no, gusto ko lang anay itamyawon aton nga provincial director Sir Dino Ponsaran, our cluster head Ma'am Susan Balsamo and our program manager no Ma'am Valerie Briones. Of course aton nga MLGOs no sa 17 municipalities Aklan, and also ang mga taga-pamati no it DYMT community radio it ASU. So may ID nga hapon no. So, the rationale no, behind the search for outstanding barangay tanod, nag-anchor imara sa the Local Government Code of 1991. No? So, specifically, no, sa Section 391, nga kung sa siin, no, do barangay ay pwede mag-organize no, it community brigade, barangay tanods, community service units, no, para mag-assess no, sa peace and order efforts it barangay. So bilang prime contributors it peace and order, public safety, disaster risk reduction and management program it atong gobyerno,
do aton nga mga barangay tanods no hay kapanerbisyo ang sa idyo naton nga on kaybanan on voluntary basis do iba no gabaton it minimal benefits despite sa anda nga risk it anda nga duties no. So bilang pagkilaya sa daya nga andang mabahol nga contribution sa atong lokal ag national nga development no, do DILG hay nag-issue it abo-abo nga issuances no para sa pag-strengthen no it aton nga mga barangay tanods no. So una karon no do omnibus policy on the administration and strengthening of capabilities of barangay tanods as agent of peace and development no. That is by virtue of the ILGMC 2024-06. May una man karon nga 2004-21 no regarding naman daya sa conduct it barangay tanod skills enhancement training. Ag para pagid no mas strengthen daya nga mga polisiya ko 2008 do Regional Management Coordinating Committee or the RMCC ginamugosan da it members no it mga sari-saring agency under DILG family no. So una do DILG, NAPOLCOM, PNP, BFP and BJMP no nga nag-institutionalize no it conduct it annual search for the outstanding barangay tanod no. So daya rahay padayon nga gina-honor do kaisog ag dedikasyon atong barangay tanod iya sa Region 6 no, with emphasis no iya sa Region 6 kasi daya nga programa nga rahay unique lang imaw iya sa Region 6 no. So iba niya regions wa pa it daya nga kaparehas nga search katribong Josh lingkod bayan Josh. So manami gid gali ro daya nga nga initiative it aton nga DILG Regional Office 6 dahil nag institutionalize it dayang search for outstanding barangay tanod para ma-recognize ro manami nga performance it atong mga barangay tanod sa bilog nga Western Visayas. Yes. So sa daya nga search lingkod bayan Vince, ano ro mga tinutuyo or objectives? Lingkod bayan say na no abo nga tinutuyo do dayang nga search no. Unang-una karon no para ma-recognize the best performing barangay tanods ngani iya sa whole Western Visayas no. Pinaagi sa mga implementasyon ito ng peace and order, public safety, disaster risk reduction and management programs no. Pangaywa dayang search no hay gapa-strengthen man sa peace and order monitoring it aton nga barangay, ga-improve sa anang disaster preparedness, ga-improve sa anang skills, knowledge ag techniques no sa pagresponde it ano mang sakuna sa andang AOR or area of responsibility. Ag pangatlo gina-document naton do andang best practices ag innovation. Dahil nga pag-document naton ay para man ma-share naton no sa iba pag inya barangay do andang manami nga mga innovations ag best practices nga pwede i-adapt it aton nga ibang kabaranggayanan. And lastly no syempre, nag-ubra kita search para matawaan naton it rewards no ag incentives do dayang nga mga barangay tanods. Yes no, lingkod bayan Vince manami ro purpose or the objectives it daya nga search because they wanted to look into the capabilities man it ato nga mga barangay tanods no and also providing the rewards and incentives. Yes no doon no sa bilog yun sa ginalook forward it ato nga mga nominees no kung mag-kanda kita ito provincial assessment yes, no? The strengthening it and the capabilities and of course the rewards and incentives. Yes no, pero ano na kita pwede naton nga i-plaster na kung sino ba ang mga eligible nga mga tanods nga pwedeng mag-intra sa raya nga search. Sige. So ano no actually tanan nga tanods no iya sa Aklan or sa Region 6 pwede mag-intra sa dayang nga search no. Daywang gid requirements para maka-intra sanda. Number 1, dapat at least 18 years old but not more than 70 years old. So in case it group tanods dapat do miyembro it andang ato nga mga tanods is not less than 10 members no. So pag 10 and above qualified ka na no sa dayang nga search.
So, tanan gali nga mga barangay tanods na to niya sa Western Visayas ay pwede gid maka-intra basta nakasugod ikaw sa age limit nga 18 to 70 years old. So, magapadayon kita, Lingkod Baywis, ano mataang mga award categories at dayang search for outstanding barangay tanods? Sige, lingkod bayan sa ina, no? So, para ma-ensure, no, naton do equitable competition or ginatawag naton nga patas na laban, no? Para sa aton nga nga pag-conduct it search, ay babudlay man abi, no? Kung may unabing mga barangays, no, nga inamba naton na medyo abong budget, no? Or high income barangays, daw lugi imaw kung i-kontra naton sa mga NTA dependent nga barangays or low income barangays, no. So ging-adapt nato, no, do 4 cluster categories, no, based sa LGU income classification, no, beginning calendar year 2025, no. So unang-una karon nga categories, no, is the outstanding group tanod in cities category, outstanding group tanod in first to second class municipalities category, outstanding group tanods in third to fifth class municipalities category kasi wala nakita sixth class, no, municipalities, no. And lastly, no, the outstanding individual tanods, no. So iya sa Aklan, since wa kita it city LGU iya, tatlo ka category lang gid do pwede naton intrahan sa regional search, no. Doon nga ni the first to second class, third to fifth class ag individual category. Sige, no, Lingkod Bayan Vince, na-mention ni mo nga may 4 categories but only 3 ang applied iyakaton sa province of Aklan. Yes, Lingkod Bayan Josh, no, kasi wa pa bigiyat na declare, no, nga city LGU, kaya hindi kita eligible, no, sa group tanod in cities category. Okay, sige, no. So sakto man. And also you have mentioned na may ara group and the individual. So pwede nimo nga mapaathag kung ano ro criteria sa group and also sa individual. Sige. Actually madali man lang, no, do anda nga mga criteria, no. Do aton nga nominees, no, ay ga-assess base sa unang-una professionalism and general appearance, no. Sa paginambay natong professionalism and general appearance, dayara ginatan nato, no, do anda nga medical certificate. So dapat nakabutang ito nga physically fit sanda. Then drug test result. So dapat nakabutang ito nga negative sanda sa drug test result, no, as an advocate man, no, of anti-drug campaigns, no, sa mga illegal drugs, no. Then dapat aton yung mga tanods, no, in terms of their appearance, no, dapat naka-complete tanod uniform. Kasi kinatanaw sa nga model of the community, dapat naka-haircut, no. So okay nang haircut, and then naka-shave, no. Sa mga bayi mata, at least nakapungos doon nga buhok, no, or may net, no, to anang buhok. Next, no, is the organizational and functional structure. So dapat in place doon nga or dynamics sa barangay. So ginatanaw natin dito kung ano andang org dynamics, functionality nanda, no, kung ano andang paano sa naga-function ito sa barangay. Next, no, is the logistics and financial support. So aton yung mga tanods, no, hindi man siya mahambang outstanding kung white support, no, itaton yung barangays, LGUs, ag mga national government agencies. So ginatanaw natin karon do mga support man niya andang nababato, no, sa halin sa barangay mismo, sa LGU, national government agencies, ag sa mga individual nga sa community. So ginatanaw natin doon. Next, no, is the training and skills enhancement. So kita nga ni, no, sa DILG hay always kita, no, nga gakap dev, no, sa atong sarili kapin gid, no, mas kailangan itanod, no. So ginatanaw man naton doon nga trainings and skills enhancement. Number 4 karon hay support facilities and equipments, no. So para mahambang naton nga maging manami sa nga tanod, so dapat kompleto man ang facilities and equipments. And then the accomplishments, no, and day-to-day accomplishments. Sige, no. So that is for the group category. How about naman sa aton na
For the individual lingkod bayan, Josh, no? So, may una kita no nga, unang-una, personal record. So, ginatanaw natin ang nga record, no? So, at least, no, ginatanaw natin at least 1 year imo sa service. No. Then, succeeding year karon hay, gina-gaad, no? So, may 2 points imo, no? Kung at least 1 year imo sa service. Then, succeeding year na is additional 1 point, no? Up total of 5 points, no? So, dapat at least maka 4 years iba sa service as barangay tanod para makuha na the perfect score. Then, recognition, appreciation, and commendation. So, any commendation, recognition, or appreciation yung nabato na either sa LGU, sa provincial level, or sa regional level. Next karon, no, door records na accomplishments, no. So kung individual mo dapat kanagi nakapangalan doon ang accomplishments, no. Ginatanaw naton karon ang mga records lang ito sa barangay, mga record book na or any award nga nabato na. Then ang professionalism and ethical conduct. So ito sa barangay, kung mag-adto dito atong mga assessor no ga-conduct sa daron on-site interview sa anang peers, sa community, sa anang kaibahan sa barangay, no, mga barangay officials, no. Then ang community involvement, no. So another dayan no nga daw wa sa ato nga group tanod, no. So community involvement. So dapat at least may anang involvement man aside sa anang pagiging tanod, may naman niya community involvement man na civil society organizations na kung sino man na belong, mga non-government organizations, no. So doon no ginatanaw naton, no. So additional plus points imaw sa aton nga individual tanods. Sige no, so sakto no. So bali aton nga total points for both the group and individual category is 100 points. Yes, lingkod bayan Josh, no. So dato no, may mga specific scores dato nga dato nga gin-mention ko kay na may mga specific scores, no, total of 100 points. So magpadayon kita. So makaron nga 2026 ginakandak natong dayang search for outstanding barangay tanods lingkod bayan bin. So ano do coverage for the 2026 search? So the 2026 search, no, for the outstanding barangay tanod hay maga-cover, no, maga-evaluate it accomplishments, no, it aton nga mga barangay tanod nominees, no, para sa calendar year 2025, no. So tanan nga MOVs, no, or modes of verification hay dapat nga naka-correspond imaw from January 1 up to December 31, 2025. Pero may mga documents, di ba kita nga para sa pag-executive order nga ga-organize it atong mga barangay tanod. So pwede ba nga pagpungko it aton nga punong barangay kung 2023 hato andang gamiton nga executive order? Ay ho. So thank you sa no, lingkod bayan sa no sa doon niya clarifications, no. Doon niya no documents na or mga reso no nga gin-issue since 2025, no, nga nagpungko atong new sets of barangay officials ay ginabato naton, no, since sandaro incumbent nga barangay officials, no. So mga executive order ay mga resolution nga nag-designate sa dinya mga sa aton nga barangay tanod say during the assumption aton nga new sets of barangay officials last 2023 ay ginabato naton kasi sandaman doon incumbent naton nga barangay official. Thank you, Gid, Lingkod Bayan Vince, no, for that clarification, no. So based sa guidelines naton, may aton nga ginasunod karon nga timeline, no. So it is the same with the whole region. So pwede mo ba i-present kamon ag sa atong mga taga-pagamati ro timeline naton for the search? So para sa 2026 nga search, no, Lingkod Bayan Josh, no, for the search for outstanding barangay tanod nag-umpisa imawra ko May 2026, no, do aton nga regional orientation kung sa siin join man kato, no, do aton nga MLGOs, aton nga field officers, ag aton nga mga counterpart, no, aton nga provincial assessment team, no, kaibahan do PNP, BFP, NAPOLCOM, BGMP. So kaibahan sa nakato sa ging orient, no, para i-discuss
do mga guidelines ag criteria it daya nga search no. Then starting next week magakandak na kita it aton nya provincial assessment no. Kaibahan do aton nya provincial assessment team no, kaibahan niya kay na kat mga na-mention ko nga to nga mga agencies no nga part it PMCC no. Then by July masubmit na kita it aton entry sa regional office. So medyo madasig no do aton nya assessment makarang year no, starting May from the orientation up to June no nga provincial assessment, then July no do aton nya submission na sa regional office. Then after karon i-submit naton aton nya entry, gina-evaluate don it regional office no. And then ma-schedule din sanda no for the regional validation naman. So aton nya regional validation will be conducted on the last week of July up to August nga third week. So after karon kung makandak na do tanan nga regional assessment, do awarding dahil naton it best performing tanods ay iga-held no sa October 2026 no. Daya rahay kadungan sa aton nya pag-celebrate it local government code month no. So daya ra no do aton nya mga winners karahay ito pa nato masayran during the awarding na it aton nya yun nakandak na ito aton niya LG Code Month na ginatawag. So, na-mention ni mo Lingkod Bayan Vince nga makandak kita it on-site nga validation this week and next week iya sa probinsya it Aklan. So, ano kakatabo during the on-site validation? Sige na. So, i-brief ko lang no, kung dato na tagpayamati no, kung ano kakatabo during provincial assessment no. So, unang-una abi karon is pag-abot naton ito sa local, sa LGU no, aga courtesy call kita. So kung the barangay kapit sa munisipyo or mga poblasyon man nga barangay, usually gadto kita sa aton nya LCE or the local chief executive no for the courtesy call. Kung uwa mata, kung magayo, kadiretso lang kita sa barangay. Kung mayon naman abi nga LCE nga adto lat aga diretso sa barangay. Then after karon may short briefing no, gaoyan kita no about sa awards guidelines no ito sa venue na. Then after karon no daton nga barangay higa present it andang mga accomplishments no it aton nga mga barangay tanods. Then to provincial assessment team i-evaluate do mga MOVs. Then do aton mga tanods after it evaluation it mga modes of verification, document review, daton mga tanod hay mag-perform na yung skills demonstration no. So may tatlo kita nga may 5 kita nga skills no ginausoy. Unang-una no, the first aid. Then rescue and emergency response and firefighting. Number 4 is the arrest technique and number 5 is self-defense no. May una karon yung barangay nga individual na ginaobra din or gina-demonstrate. Then may mga barangay mat ang scenario type no. So parang true to life experience baga. Kung like for example may mga manakaw kung paano nanda i-subdue yung manakaw nga ron no. So ginapakita ron ito aton yung mga barangay tanods. Manami imaw actually nga experience no kung paano gid actual nga pag-conduct it for example mga arrest or mga firefighting and so on. So do you know actual gid nga gina-conduct aton niya mga tanod nominees and do aton niya mga assessment team agapanaw jet arasan daron gina-grade or gina-rate nanda based sa anda nga performance man. And lastly no after don it pagkandak na dait din ron yung mga skills no kita no as assessor gataw kita it feedback no kung kamusta do andang atong performance or pagkandak it skills no. So do yun man lang actually do gakatabo during the assessment. So manami gid gali nga experience na yung on-site validation dahil makita nimo nga gad demonstrate it andang skills do aton nga mga tanod nominees kung paalin sanda
respond o magbulig sa ato ka barangay in times nga kinahanglan atong mga barangay andang bulig. Yes, I know. So, kamo nang gina-encourage ko, no, or gina-invite do ato niya tagpagamati, no, kung hindo na i-mention ko do mga nominees nato niya barangay base kung kapit ka mo na pwede ka mo kapamantaw, no, sa andang actual nga skills demonstration ito. So gina-encourage namon amon nga mga tagapagamati kung magapit kamo sa doy nga mga barangays during the on-site validation ay mas manami nga ma-witness ninyo na do actual scenario para makita ninyo do mga skills it aton nga mga barangay tanon. So, sige, so and also no dahil daya ay ginahamba naton nga award system, siguro ginaisip it mga barangay ano kaya amon nga mabuo, amon nga mabuo nga mga incentives kara sa raya nga search. So pwede nimo Lingkod Bayan Vince mapaathag sa atong mga tagapagamati ro mga awards and incentives nga mabuo it atong mga tanons. Sige, Lingkod Bayan Josh, no. So doing it do sa bilog nga permi nga ginakutanan, no. What is in it for us, no, nga ga-join sa daya nga search, no. So ginahambal ko bragging rights. Bragging rights, wagin it ron, priceless ba. Pero aside sa bragging rights, no, so may ginatao pagin nga monetary incentives, no, iya sa aklan. So by virtue of resolution number 2025-009, no, giho it resolution do aton nga Peace and Order Council, no, iya sa province of Aklan, no, nga nagatao it incentives, no, sa aton nga mga provincial winners sa group ag individual category, no. So sandarahay ginatawaan it monetary award, no, in the amount of 20,000 pesos for the group category. So courtesy da it the provincial government of Aklan, no, pinaagi sa Peace and Order Council, no. So, do aton nga first to second class municipalities nga magiging provincial winner ay makabaton 20,000, as well as aton nga third to fifth class municipalities category. Meanwhile, no, do aton nga individual category ay magabaton 10,000 pesos, no. So aside karon, no, kung sanda do provincial winner, sanda man abi aton ginapadala sa or sanda do nominee nato, no, for the province of Aklan, no. So sa region may separate pa dito nga awarding, no. So kung makasugod sanda, no, kasi iya base 5 nga ka province. So kung makakasugod sanda sa top 3, for sure may babaton yung sanda, no. So sa regional level do aton nga regional winner magabaton 25,000 sa group category, 15,000 for the first runner-up, and 10,000 for the third runner-up. Meanwhile, sa individual, 10,000 for the regional winner, 7,000 for the first runner-up, and 5,000 for the second runner-up. So, doon, no, doon ang monetary incentives nga mabato no, aside sa bragging rights nga sandado, provincial winner, regional winner. So may i-look forward gili do atong nga mga kabarangayan iya sa Region 6 nga monetary incentive aside sa bragging rights kung makasugod sanda sa top 3 kita atong nga search for barangay outstanding barangay tanon. Aside sa imong gin-mention Lingkod Bayan Vince nga mga awards nga ma-receive, maina pa ba nga special awards nga pwedeng matao sa atong nga mga tanod nominees? Actually may una pa Lingkod Bayan side, no. The first current is the Hall of Fame award. So daya kung 3 consecutive nga ikaw do regional winner hay ginatawaan ka plaque, no, Hall of Fame award nga plaque. So do 3 consecutive nga regional winner. Next na is the plaque of sustainability. So after mo mabaton do Hall of Fame award, no, may 1 year pa ginya i-assess ka mo kung may may point system sa nanginatan-aw nga dapat hindi ka magnubo sa doon niya point system. Kung naabot mo din niya points na ron, pagkatawaan ka plaque of sustainability, meaning na-sustaining mo do imong efforts, no, as best performing barangay tanods, no.
Aside sa plaque, no, may mga cash incentives man, no, depende sa availability it ato niya funds. Oh, so aside dili sa major award nga regional winner, ag second ag third runner up ay pwede pagid ma-awardan do atong mga tanod nominees it Hall of Fame award ag plaque of sustainability. So manami gid radayan naton nga ginahiwat naton nga search. Yes, no, and also pasalamatan man naton aton nga provincial government of Aklan through the council, no, for giving an incentive man for the provincial winner iya sa province of Aklan, no. Sige, and also Lingkod Bayan Vince, sa DILG Aklan may ara kitang ginahambal nga Barangay Tanod Bootcamp, no. So pwede nimo nga ma-explain kamon ag sa taga-Paramati kung ano ra nga bootcamp nga ra. Sige. Thank you so much, no, Lingkod Bayan Josh, no, sa pag-brought up it Barangay Tanod Bootcamp, no. So daya nga programa, no, is an innovation of DILG Aklan in collaboration with the PMCC, Napolcom, BGMP, PNP, BFP, no, in coordination naman with the provincial government of Aklan, pinaagi sa andang provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, no, PDRRMO, no. So daya nga program, no, hay nag-offer it mga courses sa aton nga barangay tanod para ma-enhance do andang skills, no, as first responder and agents of peace sa community, no. So napananaw abi nato, no, nga masyadong crucial do role it aton nga mga barangay tanod sa pagmaintenar it peace and order and public safety, no, sa aton nga kabaranggayanan. Kaya dapat lang tawan naton ipansin do andang pagpasangkad it andang skills, no, para mas mapanami pagid do andang pagpanerbisyo sa andang kabaranggayanan, no. So daya nga bootcamp karahay may mga courses nga pwede pilian it aton nga barangay, no. May apat nga courses nga pwede pilian, no. Pwede sa nakapili do ato nya barangay kung ano lang do andang need, no. So number 1 kara, no, do omnibus policy on the administration and strengthening of capacities, no, it ato nya mga barangay. Course number 2 is barangay first responder, fire prevention and emergency action module, no. So do yun ron niya course, no, gina-offer it ato nya BFP. Next is the strengthening of front line of peace and public safety, no. So daya is under the Philippine National Police. And the course 4, the comprehensive emergency response and safety trainings. The daya is under the PDRRMO. So napaka-diverse, no, it daya nga program, no, it ato nya barangay tanod bootcamp kasi abo nga pilian do ato nya mga barangay tanod. So aside sa dunya courses nga ron, may sub courses para nya pwede sa napilian kung ano lang gid do need it ato nya mga barangay tanods, no, kasi ginatanaw nato nya it course nga fits all ba ya. So pwede sanda ka select it kung ano lang gid do andang need nga trainings. So dayan, no, pwede na ma-avail anytime, no, sa aton nga office. So bali man na daya is a capacity development nga program for the barangay tanods. Yes, Lingkod Bayan Josh, no. So capability enhancement program gid para sa aton nga mga barangay tanods, yes, Aklan. So Lingkod Bayan Vince, paanin maka-avail do ato mga kabaranggayan sa daya nga barangay tanod bootcamp? Sige. So dahil nga program ay open sa tanan niya barangay, no. All they have to do, no, is to coordinate with our MLGOs, no, kasi may ginatao kitang barangay tanod bootcamp registration form, no. So kato ma-check lang sanda kung ano nga courses anda nga i-avail ag kung ano anda nga trainings nga gusto, no. At the same time kung ano nga date anda nga gusto or ano nga petsa or ano pagid nga mga services na nga gusto i-request ka to, no. So abo nga liway do barangay ka no. So coordinate lang sanda sa aton MLGO or pwede sa na magdirekta, no, sa aton nga office, sa provincial office, no, na malakita sa capital capital site, no. So abo, no,
nga pwedeng maging benepisyo so dahil nga Barangay Tanod Bootcamp para sa aton nga mga barangay tanods. So, gina-encourage namon do atong mga kabaranggayan na pwede po mo mag-avail it dayang capability enhancement training under sa Barangay Tanod Bootcamp at DILG Aklan in partnership with our PMCC nga members at Provincial Government of Aklan. So, kindly approach po do among nga mga municipal field offices through sa among mga Municipal Local Government Operations Officer o MLGO. Pwede ka mo ka-direct, i-coordinate ka mo sa DILG Aklan Provincial Office sa Capitol site. Before siguro sa no, i-announce ko lang no do amon schedule it search no, provincial search no. So basta may mga tagpagamati kita nga gusto magtan-aw or mag-witness no sa aton nga pagapatigayon nun nga search no. So for June 3 nga schedule hinagot ang ani or June 3 may aton nga naka-schedule sa Alaminos Madalag no sa hapon. Sa June 8 may aton nga Poblasyon Makato, New Buswang Kalibo ag Andagaw Kalibo sa hapon. For June 9 no may aton nga Tibiao Altabas and Toral Babanga. And for June 10 no Onion Nabas. So may 7 kita ka barangay no nga nominees for provincial assessment. So, ginakangay namon do atong mga tagpagamati ag tumaganaw sa atong Facebook Live nga pwede kita witness sa patigayunon nga provincial search for the 2026 search for outstanding barangay tanod iya sa probinsya Aklan. So, base malapit inyong mga panimagay ina sa atong na-mention naton nga mga barangay nominees, tanod nominees for the 2026 search. So, pwede kita ka-witness or katanaw sa on-site nga provincial assessment. Umpisawon hinaga asa next week. So, may imo pang Lingkod Bayan Vince, may imo pa nga pwede nga matao nga tips sa aton nga mga or advice sa aton nga mga provincial nominees sa pagabuton nga search for outstanding barangay tanod provincial assessment? So far no, so far as the PMT is concerned no, very much ready na do aton yung mga nominees no. So ako lang yung mahambal is good luck, God bless. Kami no as the assessor ginatanaw mo lang namon kung ano inyong performance no. So ginatanaw namon at the same time no katao man kami mga feedback no kung paano pagid mas papanami do pagpanerbisyo at aton yung mga barangay tanods iya sa probinsya Aklan. So sa aton yung mga nominees no for this year's search no, good luck and advance congratulations. Kunta ay maging successful do aton assessment sa daya nga dagon. So good luck gid, God bless sa aton nga mga provincial tanod nominees iya sa probinsya Aklan kabay pa nga matawag ninyo inyong pinakamanami nga performance during the conduct of the on-site validation it aton nga provincial assessment. So abugid nga salamat Lingkod Bayan Vince sa detalyado ni mga pagpaathag nahanungod sa aton nga search for outstanding barangay tanods nga program which is an incentive program at DILG Region 6. Gusto namon man tamyawon do atong mga tagpagamati ag mga tumaganaw sa atong Facebook Live especially sa among mga kaibahan sa DILG Aklan sa pagpanguna it among Provincial Director PD Dino A. Ponsaran kaibahan among Cluster Head Susan M. Balsamo ag among Program Manager Ma'am Valerie Wawot Briones kaibahan man do mga personnel it DILG Aklan Sanday JC, Engineer Dan, Harry, ng Lilcy, ng Hazel, Destiny, Lenny, nung Ian, Aaron, Joshua Isturis, ag Bri, hello kinyo, ag salamat gid sa pagpamati sa dayang episode it tagabuan it kaalam. Siyempre, tamyawon man nato no aton yung mga field officers or our municipal local government operations officers, starting off with Altabas, MLGO Genja A. Cleope. From Balete, MLGO Noela Joy O. Alvarez. From the Municipality of Banga, MLGO Maria Jonaline S. de la Cruz. From the Municipality of Batan, MLGO Aniano Ray F. Franco.
From the Municipality of Buruanga, MLGO Stephen J. P. Abian. From Ibahay, MLGO Katrina A. Mayuela. From Lezo, MLGO Emmy M. Kawaling. From Libacao, MLGO Debralyn I. Romero. And from Madalag, MLGO Erwin I. Rutil. From Makato, MLGO Juvie S. Rasco. From Malay, MLGO Mark T. De Los Reyes. From Malinaw, MLGO Rasifin O. Suco. From Nabas, MLGO Ven P. Teofilo. From the Municipality of the Washington, MLGO Marlon V. Ladia. MLGO of Numancia, MLGO Jose Romel B. Tocol. And from the Municipality of Tangalan, MLGO Ronald T. Rugan Jr. So, salamat gid sa pagpamati ag pagtanaw sa Facebook Live daya nga episode Tabuan Kaaga. Inyong napakinggan Mapinoslanon nga talakayan sa pagtuman pananaw pag-umwad paagi sa tampad ag masaligan nga pagdumara gobyernong lokal. Sa pagtapos aton nga episode makarong adlaw, gapasalamat kami sa tanang nga tagpagamati ag tumanganaw sa amon nga FB live streaming. Kami sa DILG Aklan hay magapadayon sa pagserbisyo pagpatikasog para sa gobyerno nga masaligan ag makatawo. May dayad nga hapon katon tanan. Inyong napakinggan ang makabuluhang diskusyon hatid sa inyo ng DILG Aklan, Tagabuan Kaagam. Tagabuan Kaagam. Naghahatid ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at inisyatiba ng pamalaan para sa ating bayan. Abugid nga salamat sa inyong pagpamati. Tagabuan Kaagam. Tagabuan Kaagam. KBP Golden Dove Awardee for Best Non-Commercial Radio Station. This is DYMT Community Radio. Re-engineered to give you fully digitized media content, giving voice to the voiceless. DYMT Community Radio is owned and operated by Aklan State University, funded by the Department of Agriculture Regional Field Office 6.